बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़की की सच्ची कहानी। उसके घर वाले उसे दीवानी कहते थे। वो वाकई दीवानी थी, मदीने की दीवानी। उसे बचपन से ही मदीने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले का शहर देखने की तमन्ना थी। उसकी ख्वाहिश थी कि वो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बार सफाई की सादत हासिल करती। घर में वो जब भी झाड़ू देती उसके तसव्वुर में मदीने की गलियां आ जाती थीं। कभी वो काबे के सहन में बैठी होती थी तो कभी गुंबद खिजरा के सामने। उसको ये लगन, ये तड़प बचपन से ही अता हो गई थी। ये तड़प भी एक सादत है, जिसको नसीब हो जाए वो खुश नसीबों में आ जाता है। ये ऐसी तड़प है जिसमें सुकून ही सुकून है। इसीलिए 6-7 साल की उम्र से ही उसने अपना जेब खर्च एक टीन में जमा करना शुरू कर दिया था। घर वालों की तरफ से उसे जो भी पैसे मिलता वो उसे टीन में डाल देती। वो एक मुतवस्सित घराने से थी, इसलिए जेब खर्च कुछ खास नहीं मिलता था। नूर नाम था उसका। नूर के घर वालों को 6 माह बाद पता चला कि वो उम्रे के लिए पैसे जमा कर रही है। उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी, लेकिन एक दिन वो अपने जमा किए पैसों को गिन रही थी तो उसकी अम्मी ने देख लिया। बच्ची के हाथ में इतने पैसे देखकर वो हैरान रह गईं। ये पैसे कहाँ से लिए तुमने? नूर की वालदा ने उसके हाथ से पैसे छीनते हुए सख्ती से पूछा। नूर को अपनी 6 माह की मेहनत पे पानी फिरता नजर आया। अम्मी, ये मदीने के हैं, ये ना लें आप। नूर ने अपनी वालदा से इल्तिजा की। मदीने के हैं? नूर की वालदा को कुछ समझ ना आया। ये किसने दिए तुम्हें? चोरी तो नहीं की? उसकी वालदा ने नूर के करीब बैठते हुए इस बार ज़रा नरमी से पूछा। नहीं अम्मी, ये मैंने जमा किए हैं, नूर ने फ़ख्र से कहा। उसके लहजे में अब खुशी झलक रही थी। नूर ने अपनी वालदा को सारी बात समझा दी। सारी बात जानकर उसकी वालदा हैरान रह गईं। उन्हें फ़ख्र हुआ कि उसने नूर जैसी बेटी को जन्म दिया है। इतनी छोटी उम्र में इतनी तड़प, इतनी लगन के मिलने वाले चंद रुपए भी जमा करने शुरू कर दिए। बच्चों को खाने पीने का लालच होता है, मगर उसको मदीने देखने का लालच था। लालच बुरी बला है, मगर ऐसा लालच सादत होता है। नूर की वालदा ने उसे अपने सीने से लगाया और दिल से दुआ दी, बेटी तेरे नसीब में हमेशा मदीना हो। वक्त गुजरता रहा। नूर की उम्र के साथ साथ उसकी जमा पूंजी भी बढ़ती रही। बहुत कुछ बदल गया, मगर नूर का शौक ना बदला, उसकी तड़प और मोहब्बत ना बदली। उसका आज भी वही मामूल था। घर से जो भी मिलता टीन में डाल देती। उसके घर वाले भी कभी कभार उस डब्बे में कुछ न कुछ डाल देते थे। नूर को मंजिल करीब आती नजर आ रही थी। ये 2005 की बात है। एक रात नूर ने टीन से वो सारे पैसे निकाल कर गिने तो खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेइख्तियार उसने नोटों को चूम लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो इतने हो गए थे कि नूर आसानी से उम्रा कर सकती थी। वो खुद को मक्का मदीना की गलियों में चलता फिरता देख रही थी। उसकी आंखों के सामने बैतुल्ला और सब्ज गुंबद आने लगे। उसने अपने अब्बू से बात की और उनको इस बात पर आमादा किया कि किसी भी तरह कुछ पैसे बचा कर वो उसके साथ उम्रा करने चलें। उसके वालिद ने नूर से वादा किया कि वो 2-4 माह तक बंदोबस्त कर लेंगे। नूर के लिए ये 2-4 माह 2-4 सदियां बन गए। उसने अपना पासपोर्ट बनवा लिया था। 3 माह गुजर गए थे। नूर के वालिद ने सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली थीं। ऐन मुमकिन था 15-20 दिनों तक बाप बेटी उम्रा के लिए रवाना हो जाते, मगर किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। अल्लाह ने गफलत में सोए हुए हम खताकार इंसानों को जगाने के लिए ज़मीन को हिला दिया। 2005 में आने वाले ज़लज़ले ने हर तरफ तबाही मचा दी, जिसमें कश्मीर के कई गाँव शहरों का तो नामो निशान ही मिट गया। लोग बेयारो मददगार हो गए। ना रहने को छत रही, ना खाने को कोई सामान। बेशुमार लोग अपनों से बिछड़ गए। इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू हो गईं, जिसमें हुकूमत और आवाम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे पाकिस्तान से लोग अपने हमवतनों के दुख का मदावा करने उमड़ पड़े। खाने पीने के सामान समेत पहनने ओढ़ने को जो भी मुयस्सर हुआ लेकर पहुँचे। नूर को भी इस हादसे का इल्म हुआ तो अपने हमवतनों के दुख पर वो रो पड़ी। मदीने और मदीने वाले की दीवानी हो
اور درد دل نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نور نے اپنی تمام جمع پونجی زلزلہ زدگان کو عطیہ کر دی۔ اس نے کہا تھا کہ اس وقت ان پیسوں کی میرے لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے، عمرہ میں پھر کر لوں گی، میرے ارد گرد لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور میں عمرہ کرنے چلی جاؤں تو بروز قیامت کہیں مجھ سے مدینے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ میری امت کھانے پینے کو ترس رہی تھی تو تم نے کیا کیا؟ تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ ٹھیک 6 ماہ بعد نور کا رشتہ آ گیا۔ لڑکا سعودیہ میں اپنا بزنس کرتا تھا۔ چھان پھٹک کے بعد ہاں کر دی گئی۔ لڑکے والے 1 ماہ بعد نکاح مانگ رہے تھے۔ نور کے گھر والوں کی اگرچہ کوئی خاص تیاری نہیں تھی مگر انہوں نے انکار نہیں کیا اور 1 ماہ بعد دن مقرر کر دیا۔ شادی ہو گئی۔ نور دلہن بن کر اپنے سسرال چلی گئی۔ شادی کے 15 دن بعد لڑکا واپس سعودیہ چلا گیا۔ اس نے نور سے کہا تھا کہ وہ اسے جلد اپنے پاس بلا لے گا اور 2 ماہ بعد نور سعودیہ جانے کے لیے جہاز میں بیٹھی تھی۔ یہ پاکستان سے ڈائریکٹ مدینہ کی فلائٹ تھی۔ نور کا شوہر مستقل مدینے میں ہی رہتا تھا، وہیں اس کا کاروبار تھا۔ ایئرپورٹ پہ نور کا شوہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نور نم آنکھوں سے مدینے کی پاک زمین پر کھڑی سوچ رہی تھی کہ کہیں یہ خواب تو نہیں۔ وہ جو مدینے کو دیکھنے کی منتظر تھی، اسے مدینے کا مکین بنا دیا گیا تھا۔ اپنی قسمت پر رشک کرتی وہ گاڑی میں بیٹھی اور گھر جانے کے بجائے سیدھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گئی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں سے اشکوں کا سمندر بہہ نکلا۔ اس نے اپنے جوتے گاڑی میں ہی چھوڑ دیے اور گنبد خضرا کے سامنے جا پہنچی۔ نور کے اس وقت کیا جذبات تھے وہی سمجھ سکتی تھی۔ بس نماز اور شکرانے کے نفل پڑھ کر وہ گھر چلی گئی۔ اگلے ہی دن وہ اپنے شوہر کے ساتھ عمرے کے لیے مکے کی طرف رواں دواں تھی۔ پہاڑوں کو دیکھ کر وہ سوچ رہی تھی کہ یہ 1400 سال سے یہاں کھڑے ہیں اور کتنے خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہوگا۔ کعبے پر نظر پڑتے ہی اس کے ایک بار پھر وہی جذبات تھے۔ وہ آنسوؤں اور سجدے کے ذریعے اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اس کی لگن اور تڑپ اور محبت کو منزل بخشی تھی۔ سچ ہے، لگن سچی ہو تو منزل خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ مدینے کو دیکھنے کی خواہش مند وہاں کی مکین بن گئی تھی۔ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ اس نے کتنے عمرے کیے ہیں۔ اس کا ہر خواب پورا ہو گیا۔ وہ دیوانی تھی اور مدینے کی پاک گلیاں۔ اسے ماں نے دعا دی تھی، بیٹی تیرے نصیب میں ہمیشہ مدینہ ہو، اور وہ مدینے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ عمرے کے لیے بچپن سے جوڑے گئے پیسے مشکل وقت میں خلق خدا کو دینے والی کو اللہ کیسے مایوس کر سکتا تھا بھلا؟ اللہ پاک ہم سب کو ایسی لگن اور محبت نصیب فرمائے۔ بار بار اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔